Uy, swerte. Sana Ng guild, Nicole, NX. Pa-accept ng guild. Ayaw mo, sumali. Nakaparte ka lang. Nagalaw ka naman eh. Gago, ayaw sumali ng guild. Wala ka dyan, pap. Dito naman sa Discord. Ega. Nicole. Nang scam na naman si Fresco. Sino kaya yan? Si Peds yan, di na nagti-TW. Alin? Yung Pining Garcia? Gago, ayaw i-accept ni Nicole yung guild. Gago, 1 minute na lang. Tama na, Lo. Bahala ka, hindi ka makapaglaro. Basta in-invite ka namin sa guild, ah. Nawala pala. Easy gago. Ano kaya unang tore? Pagpasok natin, par, agad tayo? Ramemich agad. Takbo agad tayo sa tore. Okay. Ramemich agad. Ramemich agad. Hindi ko alam eh. Wala yung Iba-iba yun, magjowa. Ay, ito, umabol. Ayun no, si Izil. Ayos na kaya action. Wala si Nicole pa, puta. Hindi pa umabot. 27 seconds. Baka mo dyan dito. Hindi abot. Sino itong brawler na to? Si ano yan eh. Sino ba yan? Si Mumak. Tignan ko nga yan. Putang inang yan. Magaling sa kwento yan eh. Lagi daw siya nasa unahan eh. Kinang yan eh. Prank. Rara, pasok. Ano unang tower? Galagas tayo, par, dali. Mas agad pa, Ramemich agad pa. Ramemich. Trap City. Trap City po, pasi tayo, par, pasi, dali. Pasi tayo, pasi, City din. Bagal. Bante. Kapatore tayo, pasi. Drop yung mga PL, para. Gano'n sila kayo, par. Bante tayo, par. Par. Tore tayo lahat, tore. Piyo kayo, lahat yung PL, par. Piyo kayo. Walang PS? Piyo. Sige, dito lang, par. Okay, abante tayo, par, pajiwan, par. Pajiwan muna. Sige, abante tayo, par. Sige, kuwakil tayo, par. Kuwakil. Kuwakil tayo, par. Kuwakil, par. Sige, kuwakil, par. Sige, abante pa po. Abante pa, par. Abante pa, par. Abante pa, may galing pang heaven, para. May galing pang heaven, par. Sige, abante pa po. Abante pa, par. Galing heaven, par. Sige, palag pa, par. Palag pa. Sige, kuwakil pa po. Kuwakil pa. Kuwakil pa. Sige, palag pa, par. Kuwakil pa po. Sige, palag pa, par. Tulak pa, pajiwan, par. Tulak na pajiwan, par. Tulak na pajiwan, par. Tulak na. Sige, tulak yung pa, par. Palag na. Bisa tayo, par. Base. Naubos pa kayo dyan. Gano'n tayo, par. Sige, palag pa yung boy, par. Sige, palag pa po. Okay, base tayo, base. Papatay na, par. Geragas lang. Isa pa. Lagi mo tayo mamatay 16, par. Geragas, Ramemich, par. Tara, green tayo, par. Okay, green tayo, green. Pasabungan tayo, par. Sabungan. Cut na, par. Cut na yan, par. Okay, cut, par. Cut na yan, cut na po. Cut na yan, par. Okay, angat tayo, par. Angat na. Okay, angat tayo, par. Angat po. Angat pa. Okay, angat pa, par. Angat kayo, par. Angat po. Angat pa. Angat pa. Okay, angat kayo, par. Angat po. Angat yun nasa baba, par. Angat kayo, angat po. Angat pa, par. Angat pa. Okay, angat pa. Sige, palag pa. Sige, angat, di makakaangat, par. Okay, palag pa. Okay, bista. Sakto naman yan. Yung Pujin, par. Pinag-get up kami sa baba. 5M Tore. Dito yung Loki. Kalaban nila yung BO. Okay, 4.6, 4.5. Ramemich, DS. Tara, pasi tayo, par. Pasi tayo, par. Unti lang to. Pasi, dali. Magtotore tayo, para. Tore tayo, ah. Tira sa tore, para.
Sige, Tore tayo, Tore. Tore tayo, ha. Tore muna, par. Okay, Tore muna, par. Sige, Tore tayo. Focus sa Tore. Focus sa Tore. Focus sa Tore, par. Focus sa Tore. Focus muna sa Tore po. Tore muna, par. Tore muna lahat, par. Tore muna, par. Okay, Tore muna. Kuha muna tower. Kuha muna tower, par. Kuha muna tower. Sige, kuha tower. Tower lahat, par. Tower po. Okay, tower po, par. Tower. Sige, tower, par. Nice, G. Okay, palag, par. Okay, kuha kill kayo. Kuha kill, par. Okay, palag kayo. Tsaka kayo pumalag, par. Okay, palag po na. Palag. Sige, habol tayo ng kill doon, par. Okay, basta. Mag-exit tag lang ako. Gas. Sige, palag pa yung boy, par. Palag pa. Okay, palag pa. Palag yun na yung par. Okay, palag pa po. Kuha kill pa. Okay, palag pa. Okay, basta pa. Okay, basta. Kaya gas. May HDS. Kaya gas. Dahil papatay. Kaya gas. O, tama, papasi tayo, par. Pasi. Okay, papasi tayo, par. Drop city. Pasi. Okay, papasi. Okay, papasi, par. Clash yun sa baba, par. Okay, bante tayo, papasi, par. Abante, par. Papasi po. Pajiwang po. Okay, pajiwang, par. Abante, pajiwang, par. Abante, pajiwang po. Bas. Pabas, par. Sige, abante tayo, par. Abante pa, par. Abante kayo, par. Abante pa, par. Abante pa. Kuwakit pa sa bas, par. Sige, kuwakit pa po. Okay, kuwakit pa. Sige, bawas pa tayo sa bas. Kuwakit, abante pa, par. Abante pa. Sige, kuwakit pa po. Okay, palag pa, par. Palag pa. Okay, palag pa. Ito, nasa likod doon kayo. Sige, regen ko, par. Okay, balik ka kayo, par. Balik patubo po. Galing heaven, par. Abante pa heaven. Po. Pa heaven po. Heaven, par. Heaven. Okay, base na tayo. Base na, par. Bitaw na dyan, par. Bitaw. Kaya rekas na. Daming setter na bubuhay sa likod. Kaya nga, Kaya rekas, mga damage. Return na, nareso. Okay. Okay na. Tara, drop city. Kaya bante tayo, par. Bante. Basic. Kaya bante tayo pa G1. Okay, pa G1. Clashing ata sa bunga, par. Okay, pa G1 tayo, par. Pa G1 po. Okay, pa G1. Ito, Tore, pa G1, par. Okay, nakat, par. Nakat yan, nakat yan, par. Okay, abante tayo, par. Abante pa po. Abante pa G1, par. Okay, abante pa G1, par. Abante pa, par. Sige, abante pa po. Nadako tayo, par. Okay, abante na lang, par. Okay, abante pa. O, reso pa tayo, balik tayo, par. Balik papasi, par. Balik po. Balik muna papasi, par. Balik papasi, par. Anong next tower? Eben. Muna galing heaven muna, par. Kuwakil ka muna tayo, par. Bago tayo mag-portal, par. Sige, palag pa po. Okay, kuwakil pa sa heaven, par. Kuwakil pa ito, tulala, par. Sige, abante pa, par. Sige, galing pa G1, par. Sige, bitaw na tayo, par. Stage, next stage. Kaya rekas. Grabe naman, daming nare-reso. Mortal Mid Dynasty. Okay, copy. Agreed, gago. Right. Ay, ano pala Saka dito. Mbay. Kaya rekas tayo, par. Rekas, rame mage. Tara, mid tayo, mid po. Mid, par. Mid. Pati HA naman, par. TH naman. Sige, TH naman tayo, par. City, party ko. Wala. Kaya abante tayo, par. Abante pa. Patiin na. Kataligod sa atin, par. Kaya patiin po, par. Kaya tiin tayo, par. Sige, tiin, par. Kataligod, par. Abante po. Kaya abante, par. Kaya abante pa po. Abante, parang lawa. Kaya abante pa, par. Kaya kuwakil pa. O, paano tayo, par. Tore lahat, par. Tore muna. Kaya tore muna. Ito, galing slide muna. Galing slide muna po. Slide muna, par. Tutok pa slide. Sige, tutok pa slide, par. Angat kayo. Malilikutan kayo dyan, par. Kaya angat pa. Sinabayan pa po. Sige, kuwakil pa, par. Sige, angat kayo, par. Angat kayo, par. Tulala dito, gago. Tulala sa taas, par. Maniwala kayo. Abante na lang kayo, par. Abante pa po. Okay, kuwakil pa. Okay, base tayo, par. Base tayo, par. Base po. Base. Bitaw na. Okay, base tayo. Base. Geragas, rame mage, TS, rame By Dyna, nasa Tore. Slide yung Dyna. Tara na tayo, pula. Pula. Lawa lang muna, para. Lawa lang muna. Kaya bante na tayo, par. Patore. Patore. Sige, taxi, galing din ko. Sige, taxi. Harap ka kay taxi, par. Sige, naka tayo, par. Kaya bante nga, par. Abante, sige, ipit tayo. Pangit yan. Base. Katinintay mo muna pala taga ng clashing eh. Naubos agad. Okay lang. Geragas tayo, par. Okay lang yan. Geragas po. Rame MHTS. Tara mid. Mid tayo, par. Pa-low HG tayo. Low HG. Sige, low HG tayo, par. Low HG. Clashing na doon, par. Low HG po. Low HG. Sige, ito. Makat, par. Kaya bante tayo, par.
Abante par, abante, abante par, abante pa, Tore nakataligod sa atin par. Kaya abante tayo pa, Tore po. Tore pa, Tore. Tore po, Tore. Tore po. Tore pa, Tore pa, Tore pa po, Tore pa, slide pa po, slide pa. Ito dakot-dakot to, DJ pa ro. Dakot-dakot dito sa slide par. Abante nga pa, slide par. Abante pa, slide po. Abante pa, slide par. Angat pa po, angat pa. Sige, kuwakil pa po, kuwakil pa par. Kuwakil pa, malilikuran lang kayo dyan par. Ayaw yung umabante. Gipalagpag, i-base tayo par. May likuran tayo ng mga neresong setter pa. Derigas, okay lang nga, napapakot naman sila. Derigas, okay lang nga par, Derigas, marami MHTS. Tara, green. Kaya pa, abante tayo par, patiin. Gitiin tayo par, TN. Sige, TN po, TN. Gitiin tayo par, TN. Sige, abante na tayo par, abante, patiin par. Kaya, cut, gali di bilbog. Kaya abante tayo par, unahan ako par. Kaya abante po, sige, cut na yan par, cut na yan. Cut na yan par. Kaya abante pa po, abante pa Tore. Abante pa Tore naman po, Tore. Sige pa, Tore tayo par. Tore, kaya may match, kaya abante par, abante pa po, kaya abante pa par. Abante pa po. Ito pa, galing Banlawa par, galing Lawa. Sige, tulak ipababa par, tulak pababa, hindi mag-aatras par. Tulak. Malilikuran uli kayo dyan par. Kaya palag pa. Kaya kuwakil pa. Kaya palag pa. Base tayo, base. Derigas, rame MHTS. Okay na. Tara, green tayo par, green. Kaya pa, ano tayo par? Kaya pa, patiin tayo, patiin po, TN. Ito, nasa kanal muna par. Ubus muna yung nasa kanal par. Ubus muna to par. Ubus muna. Sige, abante tayo par. Abante po. Abante par, pa Tore. Sige, kakainin nila yung dalawang game par. Kaya abante pa par. Ito, nasa left side po, portalan side makapal par. Portalan side makapal par. Portalan side par. Sige, abante pa par. Abante pa kay Tore tayo par. Tore po. Tore na par. Tore na po. Tore. Sige, Tore po. Tore lahat pa. Tore na tayo. Tore muna. Tore po. Tore lahat pa. Tore. Galing ano para kay babakay na Lawa par. Kay abante kay Onti par. Kay dakot ko si slide par. Papatay ako nito par. Papatay ako niya sura. Kay palag pa. Kay pwede pa man Tore par. Kay palag pa. Angat pa kay par. Angat pa tower tayo par. Kay wag. Babakay par. Galing likod muna par. Abante muna sa likod po. Pataksi par. Sige, palag na tayo. Palag pa. Base. Okay. Low na yun Okay. Derigas, rame MHTS. Tara, pula par. Okay, pula. Okay, abante tayo par, Patore. Abante po, Patore. Sige, cut to par. Cut sa Loki par. Sige, abante par. Geno ko na par. Geno ka par. Abante na lang po. Sige, abante pa par. Yung right side paawat kami. Yung right side par. Sige, abante pa po. Abante. Tore nga, Tore po. Tore na. Kami na bahala sa Lawa par. Ito, mag-Tore na iba par. Kami na mga seto yung sa Lawa par. Tore pa po. Tore lang po. Sige, beach sila par. Tore pa po. Sige, palag pa. Sige, palag nga. Baba nga kay Lawa par. Baba na Lawa par. Baba. Paubos na par. Paubos na po. Okay lang. Abot tayo. Copy. Kaya kasi may MHT. Kikitoro Dynasty pa, di ba na? Kaya rami MHT. Wait lang po. Gawin na mga yan. Kaya kasi green tayo, green. Green tayo para green. Abante tayo para Patore. TS. Kaya abante tayo para abante po. Patore tayo par. Patore. Sige, walang clashing, walang nasa DB bug par. Kaya abante tayo nakataligod yung ano par. Nakataligod sa dito par. Kaya abante tayo par. Abante 2M. Tore po. Tore muna par. Tore muna lahat par. Tore muna par. Tore pa kumuna Tore. Tore. Nice one. Sige, abante pa ligod. Tapal kay ligod par. Tapal sa ligod. Sige, abante kay paligod par. Abante pa patiin. Palag pa po. Kuwakil pa po. Palag pa. Base tayo par. Base. Palag pa po. Clashing jump par. 3 minutes. Kaya may MHTS. Tara, pula tayo. Pula tayo pa.
Pula. Gaya abante tayo par patore. Kuha tayo kill par. Kuha kill pa sa tore. Ito nakatulala oh. Abante par. Ito mga nasa slide par. Nasa slide pa po. Slide pa. Sige abante tayo patiin naman. TN. Sige wala malilikot par. Kakapatay lang ng Loki par. Kaya abante po. Abante pa par. Abante pa patiin. Abante pa po patiin. Patiin par. Sige patiin po. TN mismo. Sige abante kayo po. Abante pa par. Abante pa par. Abante pa. Sige kuha kill pa po. Reso patay. Reso kami. Reso. Galing pantiin para. Pala pa. Base na tayo. Ganda dating ni Loki dyan pa. Nagka-Torres Lard. Copy. Geragas, Rame MH DS. Rame MH DS. Tara pula pa. Clashing na dun par. Gaya abante na tayo par. Abante na tayo patore. Abante patore nakatalikod yung Loki par. Gaya abante na po. Abante par. Abante po. Gaya abante pa. Gaya abante pa po. Abante pa. Abante hanggang tore. Abante po. Angat na po. Angat pa. Reso patay pa. Angat ng slide par. Slide pa po. Slide pa. Makapal pa. Slide pa ro. Dakot namin sa taas. Walang mga buff par. Angat po. Angat ng slide. Angat po. Angat tayo. Angat pa po. Sige, paling likod pa. Ang tagal yung umangat para. Base. Ilang buhay pa ng tore? 10. Geragas, Rame MHTS. Rame MHTS. Tara, ano tayo? Ring. Pa-MH kami sa green pa. Tara, abante tayo patiin. Tiin tayo pa. TN. Sige, tiin tayo. Sige, makakat namin to. Sige, abante na unaan ako. Gago. Abante nga. Sige, makakat dyan par. Makakat po. Sige, abante na patore na po. Patore na tayo par. Sige, ubus. Nasa level mga palparo. Sige, abante pa. Abante. Sige, abante po. Abante par. Kami na bahala si lugod par. Sige, abante kayo. Abante palawa par. Abante pa palawa par. Nasa right side kayo lahat. Putong ina tulala kayo doon. Sige, abante pa po. Sige, kuwakil pa. Sige, palaw pa. Sige, base tayo par. Bitaw na. 1 minute pa. 14M yan par, makapalbuhan. Geragas na. Sige lang, mabilis lang yan. Ano sunod Ring yung tala? side. Geragas. Rame MH. Nag-aabang pa lang nag-aabang. MH, tsaka green. Kaya abante tayo par. Pare kasaw kay Dino sa likod par. Paiwan isang FS dyan par. Kaya abante tayo patiin par. TN po. Sige, TN po. TN na. Gitiin na tayo par. TN. Sige, TN par. Sige na Geno kayo par. Kaya abante tayo par. Patiin ito na. Nasa right side po. Right side makapal par. Right side makapal. Sige, ubus pa. Sige, tulak na kay palawa par. Wala nang oras par. Patawar. Patore par. Patore. Sige, palag pa. Anong sunod na ano? Wala. Nok. Sige, regas tayo para regas. Bitaw na kayo dyan para bang-clashing. Regas. Rame MHTS. Okay, wait lang. Isa pa. Okay, nasa blue. Kaya bati tayo panok po. Kaya panok tayo, panok. Kaya panok po ito. Kaya bati pa, putang ina meron sa ano. Kaya bati pa, abante pa tore. Kaya abante tayo par. Abante. Sige, abante kayo par. Abante pa. Sige, kuwakil kayo. Pasok katawan pa. Sige, tagos yung mga nareso par. Kaya pala po. Ito pa nasa tower para hawak-hawak ko. Ayun, di na ko tijira paro. Ito pa dakot ko pa paro, wala kaming killer par. Kaya pala pa. Kaya kuwakil pa. Kaya base tayo, base. Okay lang, nalugod rin niya. Geragas, Rame MH. Saka blue. Pajiwan tayo. Ito to muna, cut muna Loki par. Pajiwan. Kay Loki po. Pajiwan po. Ubus pa. Pajiwan lang. Jiwan lang. Kay tapal po. Tapal lang pa. Walang papasok pa. Tapal. Pasok po. Galing QC pa. Tutok pa QC po. Yung mga setter par. Huwag na kayo matras par. Tutok pa QC pa. Ito yung QC par. Kaya tutok. Sige, patore mo na par. Ubus mo na yung kalaban par. May galing pandi par. Kaya pala pa. At tagal natin yung mabante. Kaya base tayo. Base na tayo. Base. Mahaba pa buhay ng tore pa. About 20 pa yun, di ba? 19.
Hindi, 20 pa yung tapos. Kaya gas, rami MHDS. Tara, blue. Okay, paano tayo par? Pa G1 tayo, G1 po. Sige, G1 par, Cap City. Kaya bati tayo par, G1. Sige, G1 po. G1 par. Sige, G1 tayo par, G1. Sa Sige, turret, G1 po, flashing. G1. Sige, G1 muna par. Kaya abante par, abante na patore. Kaya abante tayo par, patore par. Kaya patore po, patore pa po. Kaya abante par, abante pa. Ito, dakot ko sa tore par. Abante pa par. Abante tore. Sige, galing QC, pwede, ipapala. Kaya pala pa po. Kaya base tayo. Kaya ba pa. Kaya rekas tayo. Rami HDS. Saka mid tayo nga mag-mid pa. Kaya mid tayo, low SC, bypass tayo. Low SC, Tapos ito muna par, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, abante nga tayo par, abante kayo par. Sige, abante kayo, abante par. Abante pa, gitnang mid lang yung clash yung par, gitnang mid. Nasaan na kayo par? Gitnang mid par. Gitnang mid par, nasa kayo par? Okay, base tayo. Kagulo par. Nataranta. Ubus pa tayo doon. Okay, okay na. Kaya na. Okay, paubos na. Okay, paubos tayo pa. Paubos. Rami MHDS. Tagal nyo mabuhay. Kaya Rami MHDS. Kaya rekas lang. Patay pa yung ano namin. FS. Sige, tara blue. Kaya G1 nga tayo par. G1 nga par. City. Sige, abante po. Abante. Ito G1. Sige, ito muna. Sige, kurba kayo pa di ipat. Tapos tutok pa Tore. Kaya tutok po pa Tore pa. Sige, ako tapos. Sige, abante pa po. Abante pa. Putang. Sige, abante pa po. Kaya abante kayo par. Abante par. Onti na lang par. Kaya abante pa. Meron pa sa Tore. Meron pa doon. Meron pa par. Kaya palag pa. Abante na agad par. Paabante kami. Ibis, patulong kami sa unahan par. Kaya rekas. 7M nas. Ito kami tayong mid nga tayo par. Kaya mid tayo par. Low SG bypass. Kaya low SG bypass. Sige, low SG bypass tayo. Sige, wala pang clashing doon par. Kaya low SG bypass. Sige, nag-aabang lang yun par. Kaya low SG bypass par. Puwitan natin par. Sige, kanan lahat ha. Kanan lahat par. Kanan. Sige, ito. Sige, abante tayo par. Ito, tulala pa. Papasok na par. Papasok na yan par. Papasok na par. Kaya abante tayo par. Abante pa po. Kaya abante pa. Abante par. Kaya par. Abante pa po. Sige, kuwakil pa. Kaya palag pa. Kaya base tayo par. Base. Kaya ka tayo. Ay no, putang ina natagos. Rami MHDS. Kaya rekas. Nakuha na. Kaya ilan seconds pa yan? Rekas. Ilan pa? Kaya rekas. Tara blue. Para ka sa okay ning par. Kaya bati tayo par. Patore. Gito tayo daan. Gito par. Gito. Sige pa di. Paubos yun nasa di par. Paubos yun nasa di po. Sige, abante pa di par. Abante. Pajiwan pa. Ito nasa kanan lahat to. Nasa kanan pa yung boom. Ito pa yung asur par. Kaya abante nga. Huwag na kayo magreso naman ng kalabang. Par. Tore. Bawasan nyo nga yung tore par. Tore muna par. Kaya tore muna. Tore. Sige, bawasan nyo lang par. Kaya abante na kayo pa QC. Sige, pa QC na po. Pa QC par. Pa QC par. Kaya palaw pa. Kaya base tayo par. Huwag nyo na i-reso yung ano par. Setter. Alam ko na paano kayo par. Pakot. Nakaka-perwisyo lang par eh. Pwede na may reso yung kalaban. Yung kakampi. Kaya rekas. Yung mga kampi. Yung kakampi ayaw nyo i-reso par. Kaya rekas. Rami MHDS. Sige ko pa. Kaya rekas. Kaya rekas lang po, rekas. Okay na. TS. Tara blue. G1 nga tayo par. G1. Kaya G1 par. G1 par. Kaya G1. Sige, patore. Ito nasa right glass par. Kaya abante pa. May galing di par. Sige, naawat namin par. Yung galing di par. Kaya abante kayo par. Abante par. Ito din ako tamang hindi sa portalan sa ido. Abante pa po. Okay, kuwakil pa. Sige, circle. Ubusin mo yan po. Sige, ubus pa. Okay, palag pa. Galing pa QC par. Okay, palag pa po. Okay, base tayo. Base. Okay, ilang seconds pa? 3 minutes. Kaya regas. Wala na. Sa Iron. Wala pa. Rami MH.
HDS, marami HDS. Tara, blue. Okay, blue po, blue. Pa, Gito tayo, Gito na nga, Gito po. Gito pa, Gito pa. Gito pa, di ipar. Gito pa, di. Wal para. Gito pa, di ipar. Gito pa, di ipar. Gito pa, di. May galing di ipar. Kaya abante par, abante ka. Abante po, huwag kayo lahat sa kanan par. Abante pa po. Abante pa par, abante. Pa, di ipar, malilikuran sila ng Bernard paro. Malilikuran niyan par, kaya abante pa po. Kuwakil pa par, kuwakil pa. Okay, palag pa. Walang natulak par. Gabis na. Na-hold up si Ling Park. Tergas. Di walang bawasan to. Tergas. Rami MHDS. Rami MHDS. Tara blue. Okay, dito lang muna C4 muna par. C4 lang muna. Okay, G1 tayo par. G1. Wala pa kasi yung dynasty. Ayun, abante na par. Kaya abante na tayo par. Abante. G1 lang muna par. G1 muna par. Sige, G1 lang muna par. Kaya pasok na. Kaya pasok na par. Sige, nagtotore sila par. Kaya abante tayo par. Abante. Wala kaming katulong lagi sa unang paro. Paabante par. Patulong. Kahit mageno namin yan paro. Wala kaming killers par. Kaya abante par. Wala. Kaya abante pa. Kikuwakil. Kaya abante pa pa. Nasa left side kayo. Gamit kayo right po. Gamit right. Kaya palag pa. Patore pa. Tulak yung patore kahit libin nyo lang paro. Kaya palag pa. Gibis tayo paro. Wala kaming katulong sa unahan paro. Na-attack mo sa gilid. Sa may gate. Yung mga setup par. Abante kayo par. Huwag na kayo magtira back. Ganagas tayo. Ito rin na yun ah. Ganagas. Flashing. Ganagas. Rami MHDS. Tara blue. Yung blue tayo blue. Ano nga Gito. Sige Gito na tayo. Gito. Kaya Gito tayo par. Gito pa di. Kaya Gito pa di. Par. Gito. Ay, ito lang. Oval. Pa-QC par. Kaya paabante na kami pa. Paabante po. Pa-QC par. Pa-QC. May galing di ipar. Kaya abante pa di ipar. Abante pa di. Padi naman po. Pa Gito naman po. Kaya pa Gito. Kaya abante pa po. Abante pa par. Pa-G1 pa par. Tagal natin po matay par. Kaya palag pa. Sige, ayun po. Pushing sa inyo parang tagal yung mabante par. Kaya palag pa. Tagal natin yung mabante. Ba yung makapatay? Tagal natin gawin. Kaya nga, bagal. Tagal makaubos. Ganagas. Alam lang next tara. H. Tara, ano nga tayo? Pula nga tayo. Pula. Okay, pula muna tayo. Pula po. Okay, pula pa. Pula tayo. Tara muna tayo. Tara muna. Bago na sa atin to. Ay, atin ba to? Sige. Doon Sige, to. sige. Abante nga tayo. Sige. Wag. Get city. Ano, tara. Abante tayo. Panok. Okay, panok ka. Atin pala yun. Okay, panok tayo. Panok. Okay, panok tayo. Panok po. Panok. Akin yan. Sige, panok tayo. Pa-bypass. Bypass. Okay, pa-bypass pa. Bypass lang pa. Okay, bypass lang pa. Bypass. Hindi pa lang nare-reset yan. Okay, bypass. Okay, bypass pa. Okay, paano tayo para panok. Ang haba. Sige, panok pa. Nakatalikod pa. Okay, abante pa. Kakain pa. Okay, abante pa po. Abante pa. Hanggang dito pa. Okay, abante pa yung sayo. Ayun no. Sige, abante pa. Portal mid tayo. Portal mid. Wala. QC, gago. QC daw galing QC. Sige, abante na tayo QC pa po. Okay, palag pa. Portal medyo iba pa. Okay, palag pa. Sige, base tayo. Base. Geragas. Kala ko wala nandun. Flashing. Geragas sa akin. Geragas. Napapalaban yan. Geragas. Yan. Kaya yung mahabol. Geragas po. Tara, pula tayo. Pula tayo, par. Pula. MH ako blue. Sige, pula. Sige, tagusan nyo, par. Sundan nyo sa bato, par. Ito, na-geno ko sa low, par. Tulala na sa low, par. Tulala sa likod ng bato, par. Sige, palag pa. Kuwakil pa sa loob. Sige, kuwakil pa. Walang habol, par. Sige, palag pa kayo. Palag pa. Okay, palag pa. Kahit reset nga tayo, par. Paubos nga kayo dyan, par. Paubos ha. Ubos nyo ba? Ubus namin. O tara, pula tayo. Punta kayo dito, par. Luwan na kayo dyan, par. Luwan. Dito kayo mag-recast, par. Para mabilis tayo gumalaw. Dito kayo mag-recast po. Pula.
Regas. TS kami, TS. Eko, TS. Wala. Kaya bati tayo par, patore. Tore tayo. Taxi, nasa taxi, loco. Sige, tore. Taxi. Tapal nga tayo, taxi. Sige, tapal taxi par. Tapal taxi. Sige, tapalan nyo par. Tapal pa. Sige, tapal pa. Abante kayo par, habang natapal par. Abante, onti par. Abante. Makakaangat yung par. Tulala kayo sa taas par. Wala talaga. Ay talaga tumulak. Tulong kayo par, tulungan nyo yung mga setter par, tulong kayo par. Sige, Regas, marami image. Patulong sa unahan par, patulong. Sige, Regas, tara pula na po, pula. Sige, pula tayo par. Kaya bante pa lawa par, lawa. Yung info para nakamako yan par. Kaya bante tayo par, paubos mo na lahat yung nasa taxi par. Yung mga nasa taxi mo na par, paubos. Kaya paubos mo na yung nasa loob par, paubos. Meron pa yun yung razor par. Kaya bante pa par, abante pa, sige pa taxi pa par. O balik nga kayo par, balik mga palawa par. Hindi ako na-reso par. Ito ako, pareso. Huwag nyo akong titignan dito par. Hindi ako na-reso par. Wala ako sa. Sige, kumadyo nga dyan par. Hindi ko kita. Pag, ito, galing likod par. Galing portalan par. Kaya ba't par. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, pasok kayo. Pasok palawa. Pasok kayo par. Pasok po. Sige, abante pa loob par. Abante pa par. Abante pa par. Asa kayo par? Wala. Tibis. Wala natulog na ako. Atras yung mga killer natin. Pero ibang killer. Tsaka yung mga brawler. Pagka lang hindi kayo nakakarami par, tulak na lang par. Paubaya na sa nakakano par. Nakakarami par. Geregas tayo. Regas. Rame image. Tara green nga tayo par. Green nga tayo. Green. Green lang par. Okay, abati tayo par. Para sabay-sabay. Gaya abante tayo patiin. Patiin par. Gitiin po. Sige, abante pa. Sige, dadakot na dito par. Gaya abante na lang par. Abante na lang po. Gaya abante pa par. Abante pa patore. Gipatore pa po. Sige, dakot na par. Gaya abante pa po. Galing panlawa par. Sige, abante pa par. Abante, dakot pa rito par. Abante pa par. Abante, wala kaming kasama nun par. Abante pa par. Ayan na, galing panlawa par. Abante pa. Ang gibis na. Item ah. Kailangan magpipigay na. Hayaan nyo lang yung rest. Geregas. Rame image DS. Tara, pula na par. Pula. Magtotore tayo para. Tore tayo ha. Sige, makukuha natin yung tore ha. Tore lahat muna. Wala muna sisilip doon par. Tore lahat. Tore lahat par. Tore. Magbiyo par. Pwede magbiyo par. Tore po. Sige, tore tayo par. Sige, tore. Tore lang. Sige, tore lang po. Sige, tore lang lahat. Tore lang po. Tore, paawat ako mga setter par. Paawat ako dyan para. Guys, drop city nga. Drop ka city ha. Gaya abante par. 5, 4, 3, 2, 1. Putang ina. Sige, abante tayo par. Abante na kayo par. May likod na. Gaya abante par. Okay lang yan. Ibis tayo. Kuha natin. Kuha natin. 5 minutes depth. Okay, kikilaman tayo para. Gigil tayo, tulak ha. Geregas. Geregas. Rame MHTS. Okay na, tara green tayo. Green na lang po. Patiin tayo, gitiin na TNT para nakataligod par. Gitiin tayo, nakataligod diyan para. Gaya abante tayo par. Abante tayo par. Gaya abante po, abante TN par. Abante na par. Abante po. Gaya abante pa par. Ito muna, dibilbog muna yung kainin par. Gaya kuha muna tayo kill par. Galing dibilbog muna par. Gaya abante par, dibilbog muna par. Dibilbog muna yung ubos par. Dibilbog muna yung ubos par. Dibilbog pa. Dibilbog. Sige, sagad po. Sagad par. O, rekas. O, tara, tore naman tayo. Tore na. Tore. Patore naman po. Tore tayo. Tore pa. Sige, tore. Palawa. Sige, abante palawa par. Abante palawa. Yung kay paawat kami par. Paawat. Sige, abante pa par. Abante pa. Hanggang lawa par. Hanggang baba. Sige, kuha tayo. Sige, hanggang baba par. Hanggang baba po. Hanggang baba par. Tulak na po. Wala ka katulong par. Abante kayo par. Abante pa taxi pa po. Pasok lawa par. Makakapasok par. Pasok lawa. Hindi na makakapasok. May Calstar pa sa likod nyo par. Okay, pula. Pwede magpapula par. Papula tayo. Pula na yung nasa base par. Pula. Gaya bante par. Tapal. Yung ginatapalan pa par. At tapalan pa. Sige, makakatapal pa po. Gaya tapal pa. Tapal pa. Wala nang habol par. Base tayo. Base. Okay, base na po. Bito na yan. Geregas. Sige, di ba nang totore? Geregas.
Kerekas. Kerekas. Rami tayo par, pula. Okay, pula tayo par, pula. Okay, abante par, ang tutorial na par. Abante na tayo par, abante na. Gamit pay time par, abante agad par, gamit pay time po, gamit pay time. Sige na, Jeno ko to paro. Ito, dakot ko paro, dakot na yan par. Abante na lang po, abante na lang yan. Abante na lang par, kukuha na lang ng kill par. Kuha kill pa po, kuha kill. Sige, abante par, pero abante. Sisinda kayo par, ubos na naman kayo paro. Okay, abante pa par, abante pa. Sige, bitaw na. Gabis tayo. Aba pa yung buhay par 6 na naman. Kerekas. Flashing pa dun. Andun yung blackout. Ramage. Saka pula pa. Okay, pula lang muna pa. Pula lang, walang clashing. Sige, pa-check akong taxi par. Lawa lang muna. Sige, abante tayo par. Patore par. Okay, patore par. Malilikuran niyan par. Okay, abante kay patore po. Patore par. Okay, patore po. Abante par. Ito nasa slide par. Paawat par. Patulong par. Patulong po. Hindi kami natama sa kaye. Okay, abante pa par. Abante, nasa likod par yung kayo nakamakro par. Okay, palag pa po. Kuwakil pa. Okay, palag pa. Hindi kami tumatama doon sa kaye par. Okay, palag pa. Pagtore. Gago. Okay, mag-read. Wala eh. Makaka tayo doon, Kerekas. Rami MHDS. Saka green tayo. Green nga par. Kaya bati nga tayo par. TNT nga. TN par. TN po par. TN. Sige, paubos agad dun nasa sa ano para. Abante na agad para. Kaya bati muna. Balik par. Balik muna onte par. Kaya dibilibog muna tayo par. Dibilibog tayo par. Kaya bati dibilibog par. Abante dibilibog. Kaya bati po. Abante par. Abante tayo par. Yung mga setter par. Abante pa po. Abante par. Ito nasa right side po. Kaya bati pa. Putang ina sa atin tumulak. Base. Kaya okay lang yan. Kerekas. Hindi wala maliligo doon ha. Kerekas. Rami MHDS. Tutorial yata yung Arroyo. Pula. Abante nga tayo par. Abante pa tore. Tore muna. Nakataligod lahat to par. Ubusin yung lahat yung nasa tore par. Ubus yung nasa tore par. Ubus po. Ubus yung nasa tore par. Kaya makapal pa. Kaya abante pa par. Abante pa pa Dina. Abante pa sa Dina par. Paabante kami par. Abante pa par. Abante pa. Sige, kuwakil pa. Gibista. Nakuha ng MP. Puta ina. Okay, 1 minute. Pinipigilan tayo ng sorter. Kerekas. Rami MHDS. Kakapatay lang nung iba pa. Wait lang. Kompleto tayo parang unti na nga natin parang. Di pa tayo sabay-sabay namamatay par. Kerekas tayo par. Kerekas. F8 kayo par. Tara, green nga tayo. Green nga tayo par. Kay green po. Huwag naman kayo mapadelay par yung iba par. Takbo kayo ng takbo. Di naman kayo nakakuha ng kill par. Kaya bante tayo par. Patiin po. TN. Hindi nakataligod sa atin par. Nakataligod sa atin. Sige, abante par. Abante tayo par. Abante po. Kaya bante par. Abante. Sige, patiin po. Nakataligod. Left side makapal po. Left side. Paportalan pa. Gumamit naman kayo ng road par. Gamit ang road. Hindi kaya. Okay lang ina. Palag pa. Super play safe kasi ibang setter par, ibang brawler din. Wala tumutulak, wala kaming katulog sa una. Kerekas. Sa next. Knock. Tara, knock. Blue. 17. Ginok tayo par, knock. Okay, panok tayo par, panok. Okay, panok tayo par, panok po. Okay, panok. Sige, kuha tayo tore. Muna. Okay, tore. Hihintayin na lang natin dito yung kalaban para. Okay, tore lahat. PU. Pwede mag-PU par. Ito, lupin nyo. PU. Kukulit yung PU par. Medyo di para mabilis. Dito na. Kuha tayo, tore. Kuha tayo. Okay, kuha lang pa. Tulog po po talaga ang galing. Sige, tore lang. Kaya tore lang po. Tore lang pa. O, abante tayo pa. Tsaka kayo tumulak pa. Kaya abante po. Kuwakil pa. Kaya bawas pa. Nakapiyo kami pa. Ubus gago. Ubus nyo pa. Kaya ubus. Balik ka kay sipot pa. Balik sipot. Kaya balik sipot. Kaya rekas tayo pa. Nagpamedyo ang araw yan man. Kaya rekas. Kaya dito lang sipot ko lang. Kaya rekas.
Gerekas lang, Gerekas. Dito nga tayo par pa G1. Kay G1 nga tayo par G1 side. Kay G1 side. Sige dito lang tayo. Ngay galing DE para. Ngay dito lang para. Ngay abante tayo pa DE. Pa DE tayo par. DE par. DE. Sige DE po. DE. Kanan par. Sige pasok par. Pasok. Gago. Ayaw nyo pumasok par. Unti lang nga paro. Ano nyo gusto nyo kill paro. Abante par. Abante pa po. Sige abante pa par. Ayan. Natapalan pa kayo par. Ayaw talaga pumasok. Wala kami katulong sa inyo. Maraming waiting sa labas pa. Tulak ko nga tong Lord Earn. Tangin na. Kung hindi naman nagpapakot pa. Wala. Patulak kayo. Blue. Abante tayo G2. Dito po. NR. Okay, nukod muna par. Cut nyo. Okay, katin nyo par. Cut par. Cut nyo. Sige, katin nyo par. Cut pa. Sige, cut lang par. Palag pa po. Par. Ubus pa dyan par. Tapal pa po. Tapal pa. Sige, tapal. Lapit onti par. Sige, tapal pa. Sige, tulak. Pwede sa tulak par. Tapal pa. Meron pa. Narareso pa. Narareso nakakampi natin pa. Tapos tayo ay reso. Sige, blue tayo. Nasa base pa. Blue, nasa base. Blue. Okay, blue. Sige, tapal po. Huwag nyo iwan pa. Tapal tayo. Pwede naman tumapalo. Tapal kayo. Okay, tapal pa po. Tapal. Lapit onti. Lapit pa po. Okay, lapit pa. Okay, lapit pa po. Okay, Daw, marami may earn. okay, palag pa. Game blue tayo. Blue. Okay, blue lang. Blue yung nasa base par. Blue. Balik kayo. Blue. Gerekas po. Okay. Ilang, sige dito lang. Blue lang. Okay, dito lang. Okay, pajiwan nga tayo pa. Set lang natin. Sige, 14 M. okay, ayaw nyo muna bumawas pa. Embay muna par sa likod. Sige, embay muna sa likod par. Okay, abati tayo pa G1 po. Okay, G1 tayo. Wag niyo si G2 par. G1 paloob par. G1 par. G1 po. Okay, G1. Ito pa may galing pa palang DE. Okay, G1 muna. G1 par. Ubus pa po. Ubus pa po. Okay, ubus par. Paubos kayo. Paubos par. Sige, paubos sa par. Okay, paubos na. Okay, bis tayo. Okay, mabilis lang. Flashing pa J1. Okay, Gerekas mabilis. Pa. 6M last yun. Gerekas. Sarami MHD. Sarap blue. Ang tagal lagi mabuhay ng 16 pa. Kaya bante nga tayo pa G2. Lagi nagpapadelay pa. Okay, G2 pa. G2 na pasok na pa. May pasok tayo pa. Abante pa QC tayo. Abante na sa kayo pa kayo. May palang pa. Ubus pa ba? Pa-QC na yung tulak pa. Pasok na kayo pa. Pasok na. Ayun na, inabutan na kayo dyan. Dami kasi nare-reso. Peste. Lagi nakakat eh. Yan ang babagong reso pa. Pero okay lang. Pakot naman na yan. Di binaypas yun. Nireso yun. Ramen HD. Tara, blue. Lagi yung tagal na ito, 16 par. Kaya bate par pa G2 po. Kaya G2 paubos lahat. Yung pa-QC muna yung ubos pa. Ito, nasa torre paro. Abante, wala na naman kami. Para kaya abante par. Pa-QC pa. Pa-QC. Ang dami na uhuli eh. Yung mga setter pa. Kaya base tayo. Ayun po, isang party. Dami na uhuli pa. Paano nakakat? Wala naman din paano tayo? Wala naman galing doon sa may ata. No, crowd. Gerekas. Ayun, bago pa. Gerekas. Time. Gerekas tayo. 4 minutes. Time. Game time pa rin. Gerekas. Okay na, tara blue. Pa G1 nga tayo. Kay G1 par. G1 na kasi agad par. Huwag na kayo sumilip dyan sa G2. Kaya nasa site pa kayo eh. Tsaka kayo makakat dyan par eh. Kaya abante tayo par. Abante par. Sorry, Dina. Kaya abante tayo pa tore. Pa-QC muna par. Pa-QC muna par. Pa-QC pa. Putang ina. Pit lagi dito. Best dito talagang nokta. Panapayan na naman makakat. Mag-iba nga tayong daan par. Iba tayong daan. Gerekas tayo. Bypass. Boy, pass pwede. Wait lang ha, boy pa kami.
Lilikuran pa natin yung Tulak na, tulak na. Gago, patayin niyo ito par. Sa gitaan. Geragas, okay na? Okay na? 5 seconds. 7 seconds. Walang nagtutorial na. Okay, dami pa eh. Dami pa patay sa akin eh. Ayun ba yung nagtutorial na? Blue. G1 nga muna. G1 lang. G1 lang pa. Sige, patorayin nyo muna. Para mabawasan pa. Ito, ilang buhay ito hindi ko kita eh. 11 M. Sige, hayaan nyo muna bumawas pa. Hayaan nyo muna pasukin pa. Hayaan nyo muna. Para umatras. Kaya umatras pa. Kaya dito lang par, G1. Sige, paano nga tayo tapal lang. Kaya sige, tulak tayo par. Padi par. Sige, klase sila di par. Atras ulit. Labas ulit. May galing QC par. Kaya labas. Sige, pa G2 tayo. G2 daan par. Kaya balik par. Balik tayo pa G2. Kaya pa G2 tayo. G2 par. Kaya G2 po. G2 po. Kaya G2 par. Kaya G2 po. Kaya G2 par. Sige, dakot namin par. Kaya tulak ko. Kaya tore. Kaya ubus mo na. Kaya ubos. Sige, tore naman par. Kaya palag pa. Kaya palag pa. Kaya bitaw na. Kuha naman. Loki. Kaya bitaw. Nakancel pa. Dumating M-Bay. Ano tayo? Blue. Nakuha na ba? Kaya abante na par. Kaya abante po. Pajito par. Abante na kayo Pajito par. Ako na bahala sa baba par. Abante Pajito par. Abante Pajito. Sa center, patulong ako likod par. Makakat kayo par. Kaya patulong ako likod. Sige, tore kayo. Tore pa. Kinakatayo par. Tore pa. Sige, tore kayo par. Tore nakapasok par. Pag tore, makaya. Reset or na reset Ito or. rin niya sa ano lang M-Bay. Binabawasan. 89 kanina last. Na-reset turn? Na-reset. Hindi ko nakita. Di nag-notif. Baka nakuha ng ano. Okay na. Ito ka blue. Nasa Loki pa rin. Sige, blue. Pa G1 tayo par. G1 na par. G1 po. G1 po. G1 par. Sige, abante tayo para. Abante par. Kaya abante pa par. Abante tayo par. Abante pa QC par. Abante pa QC. Sige, abante pa QC po. Abante na par. O ayaw naman umabante na pagkain yung paro. Kaya abante par. Wala kaming katulong par. Kaya abante pa par. Abante pa. Sige, tore tayo. Tore. QC na. Awat ako. Kaya magagaling QC daw ah. Sige, dyan na kayo. Tore lang. Tore lang po. Tore. Gagaling di muna par. Gagaling di par. Kaya abante par. Abante po par. Tulokin. Dali magpapamid ako. Okay, abante pa. Sige, mapapano ako. 12 malas ah. 12.2 pa din. Nag-push na yung Dyna. Geragas. Yata sa atin. Takal kasi mabuhay ako. Ito Ito rin na na. tayo na. Tutorial na. Yata ito sa atin. Tara, mid tayo. Mid. Okay, mid tayo par. Abot tayo dyan par. Low SG par bypass. Low SG bypass po. Low SG, hindi nuk par. Low SG bypass. Okay, low SG bypass pa. Okay, low SG bypass par. Abot ba? Abot. Sige, abot tayo par. Abot. Sige, abot tayo dyan par. Abot. Sige, abot po. Kaya abot tayo dyan par. Sige, patore po. Kaya tore par. Linis. Sige, pabawasan nyo muna par. Pakyusin muna kayo. Abante par. Abante par. Paabante kami par. Paabante. Di abot gago. Di abot, makukuha ata. Ay, Bem, ah. Makuha. Di ba tingin ano? Kaya yun, flashing. Puta. Gawin. Sige, Blue tayo, blue. Laka may mention ng par. Pilit natin par. Blue tayo, blue. Tas G2 na. Ano, nakuha tayo. Makulit ang tayo na. Blue. Okay. Geragas, bawal na alas 10 pa. Hirap. Puta. Walang hirap. Wala kaming katulong sa una. Wala pre, kahit kami, kita namin. Wala tumutulak pa. Controller nga mamaya. Kaya ako na. Hirap. Import, tapos tayo. Paano makukuha? Wala kang tayo eh. natulak. Sa kill, Wala rin natulak pa rin. Hirap. Puro hitter. Ilan lang kami brawler doon kanino. Hindi pa natulak yung iba.